সারাক্ষণ খুঁজছিস জিব্বার মজা, রাস্তার ঝালমুড়ি খাজার গজা। তোর চোখ চক চক ডাল পড়ি পেলে, সমুচার সিঙ্গার চুপচাপ তেলে। বার্গার চটপটি ফুচকার ঝালে, পেয়েছে কি ভালো কিছু কেউ কোনো কালে। বন্ধুরা মিলে মিশে খেতে যদি যাস, ফ্রেঞ্চ ফ্রাই নামে কিনা আলু ভাজা খাস। তোদের নিয়ে তো দেখি অদ্ভুত জ্বালা, বিরিয়ানি শুনলে মুখে আসে লালা। খাওয়া শেষে হয়রান কোল্ড ড্রিঙ্কস খুঁজে, হাবি জাবি খাচ্ছিস নাকে মুখে গুজে। সব ভালো মানে ভালো, পুষ্টির গুণে কিরে তোর কেন মুখ কালো এই সব শুনে। ভিটামিন মিনারেল শর্করা স্নেহ, মাপ মতো আমিষটা খেত যদি কেহ। টেনশন নাই তার স্বাস্থ্যটা নিয়ে, খা খা হার যাবি আর কত খাবি, সব খেয়ে শেষে কি হবি ভাই। আসসালামু আলাইকুম দর্শক, কেমন আছেন সবাই? আশা করি নিশ্চয়ই সকলে ভালো আছেন। foodblog.com বাংলাদেশ চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা। আমি এখন মদিনাতে অবস্থান করছি হজ উপলক্ষে। আর আজকে আমি এখানে ট্রাই করব সৌদি আরবের বিখ্যাত, যেটাকে বলা হয় আপনার মূল নাম যেটা হলো নুসফাম, যেটা আমরা বলি হচ্ছে খেপসা। এটা চিকেন খেপসা, এটাই আমি এখানে ট্রাই করব। আর আমি যে রেস্টুরেন্টটাতে আছি, যে সেই রেস্টুরেন্টটার নাম হচ্ছে আপনার শাহিন তাবা রেস্টুরেন্ট। শাহিন তাবা রেস্টুরেন্টের যিনি অনার, তার সাথে আমরা কথা বলবো এবং তার দোকানটার কত বছর এবং তিনি কত বছর ধরে সৌদি আরবে আছেন। আর আমি যে রেস্টুরেন্টটাতে আজকে আমি খাবারটা ট্রাই করছি, এটা কিন্তু এটা একটা পাকিস্তানি রেস্টুরেন্ট। তারা সৌদিয়ান এই খাবারটাই করে। এবং আমি আপনাদেরকে আরেকটা জিনিস বলে রাখতে চাই, আমি এইখানেই এই সৌদি আরবে আরেকটা জিনিস ট্রাই করবো, সেটা হচ্ছিল মান্দি রাইস। ওইটাও আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব। চলুন ভিতরে যাওয়া যাক। ওয়েলকাম টু আমাদের আজকের শো। ভিতরে যাবো, যিনি দোকানে অনার আছেন তার সাথে কথা বলবো। আসসালামু আলাইকুম। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आपका नाम? मोहम्मद तौफीक। मोहम्मद तौफीक। आपका दुकान का नाम क्या है? ये मताम शाहीन पाकिस्तानी रेस्टोरेंट। मतलब आपका दुकान में कैसा कैसा खाना मिल सकता है? हमारा दुकान में चिकन कढ़ाई है, स्पेशल मटन कढ़ाई है, और चिकन जलफरेजी होता है, मटन कौरमा होता है, बारबेक्यू के सारे आइटम होते हैं, चिकन टिक्का, मलाई बोटी, फिश टिक्का, ग्रिल फिश, ये चीज़ें होती हैं। अल्फाम होता है, अल्फाम। जी। अल्फाम को क्या चीज़ है? ये जो हम लोग जो बांग्लादेश में जो यह बोलते हैं आपका मांदी राइस, वैसी की है जी। ये खप्सा है जी। ये आप लोग तो खप्सा बोलता है, हम पाकिस्तान में तो इसे सजी बोलते हैं और इधर अल्फाम बोलते हैं। ये अरबी लोगों की खुराक होती ज़्यादा, वो खाते हैं। मिस्री लोग खाते हैं, सूडानी लोग, ऐसे लोग खाते हैं ज़्यादा। तो हमारे ज़्यादा चिकन बिरयानी, अल्फाम, ये चीज़ें ज़्यादा चलती हैं। सऊदी में आप कितने साल रहे? दुकान कितने साल का पुराना है? ये हमारे भाई हैं बड़े, वो तो 10-12 साल से इस काम में हैं। मैं 2-3 साल हुए हैं इस काम में। आपका दुकान खुला रहता है टाइम कितने से कितने तक? ये हम तकरीबन सुबह फजर की नमाज से शुरू करते हैं, रात 2 बजे तक रहते हैं, उसके टाइम बंद कर देते हैं। और नुस्फाम कितने टाइम में पकाता है यहाँ पर? पकते हैं तकरीबन ओनली 8 से 10 मिनट लगता है, पक जाता है, पक जाते हैं, तैयार हो जाता है। सुबह का कितने टाइम में मिलेगा ये खाने के लिए? अल्फाम जो है 11 बजे रेडी हो जाता है, चावल 11 बजे, बिरयानी, ये चीज़ 11 बजे रेडी होता है। बाकी सुबह नाश्ता होता है, पाया, चना, निहारी, अलीम, आलू पराठा होता है, सादा पराठा, ये चीज़ें होती हैं। यहाँ आपको बना हुआ सैलेड मिल जाएगा, रायता मिल जाएगा, लस्सी मिल जाएगा। लस्सी, ये स्वीट्स है, ठीक है? स्वीट्स है। स्वीट्स के आइटम सब यहाँ पर रखे हैं, और इसके साथ भी सलाद भी है। सलाद भी है। जो लोग चाहते हैं तो एक्स्ट्रा जो लेना चाहे वो भी परचेज कर सकते हैं। परचेस करते हैं। इसका प्राइस कितने का मिल सकता है? 5 रियाल का। 5 रियाल का, जी। ठीक है। चपली कबाब है जो प्लेट में है, ये चपली कबाब है, ये बिरयानी है, ये अल्फाम है। इसके साथ आपको स्पाइसी चावल भी मिल जाएगा, सिंपल चावल भी मिल जाएगा, पुलाव, ठीक है? फिर इसमें दाल है, चिकन करी, बहुत हर किस्म में आपको सब्जी भाजी सब कुछ मिल जाएगा। आ जाओ। चलन दोस्तों,
দর্শক আমরা একটু ভিতরে দেখাই আপনাদেরকে সৌদি আরবে পাকিস্তানি রেস্টুরেন্টের খাবারগুলো একটু। সালাম, ये सालन दिखा सकते हैं। এই যে नुस्फाम नुस्फाम के चावल हैं नुस्फाम के चावल है यहाँ पर और मटर वाले चावल है। मटर वाला चावल है। इस मदाम का जो है ना हिस्ट्री बहुत पुराना है। ये 15 से 18 साल 15 से 18 साल हो गया। आपका नाम इस क्या रेस्टोरेंट है? का। मेरा नाम मोहम्मद फैसल है। मोहम्मद मोहम्मद फैसल है। फैसल है। इस रेस्टोरेंट का तकरीबन हिस्ट्री है 15 से 18 साल हो चुके हैं इसमें। ये पहले मलिक फात की तरफ था, मताम शाहीन था और टॉप 10 मार्केट के सामने जहाँ से 20 नंबर गेट निकलता है ना उसी तरफ से था। और अब ये वहाँ से जब वहाँ से इलाका ख़त्म हुआ अब ये आ गया बाबूसलाम साहब जैसे स्ट्रेट आएंगे पुल के नीचे ये मताम है, ऊपर लाल बोर्ड लिखा है मताम शाहीन। तो आपको अराकुल फिर डायरेक्ट आप यहाँ आ सकते हैं। चाय आप यहाँ का शेफ है? आप यहाँ का शेफ है? जी बिल्कुल। मोहम्मद भाई नाम है मेरा। आपका नाम? मोहम्मद भाई। मोहम्मद भाई। आप क्या क्या बनाता है यहाँ पर, एक तो बोल सकते हैं हमको? सब चावल बने हुए हैं, ये बटर पुलाव है, ये चिकन बिरयानी है, ये बोटी है, ये दाल माश और ये आलू पालक है, ये कड़ी पकौड़ा है, ये मटर कीमा है, ये अंडा कोफ्ता है, अंडा की कोफ्ता है ये? अंडा कोफ्ता। अंडा कोफ्ता। उसके बाद चिकन जलफ्रेजी है, चिकन जलफ्रेजी है। हाँ, साथ भिंडी है, भिंडी है। ये दाल माश है, दाल माश है। और ये दाल चना है। एक दाल चना है जी। ये पाकिस्तान में तो ज़्यादा चलता है ना? जी जी। दाल चना है। दाल चना, ये मिक्स सब्जी है। मिक्स सब्जी है। हाँ। और यहाँ पर क्या चिकन का गोश्त ये है? चिकन कौरमा है। चिकन कोरमा है। जी। और ये मटन कौरमा है। ये मटन कोरमा है। जी। अच्छा है। और अभी चूल्हे में कोई खाना नहीं कोई लगा खाना नहीं है। कढ़ाई बनती है यहाँ कढ़ाई बनती है, चाय बनाई है अभी। अभी चाय बनती है। ठीक है, हमको एक नुस्फाम दीजिए झाल वाले का। चावल दे दूँ? हाँ, चावल के साथ वो जो है हम बिल पे के करके आए। ठीक है। यहाँ पर बैठ के खाएंगे। ठीक है। ঠিক আছে, আচ্ছা, আসসালামু আলাইকুম। দেখতেই পাচ্ছেন ওনারা খাবার টেবিলের উপরে দস্তরখান বিছিয়ে দেয়া। দস্তরখান মানে হচ্ছে ওরা প্লাস্টিক দিয়ে দেয় যাতে খাবারের টেবিলটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে। हमारा नुस्फाम आ गया, मेरा भाई मेरे को लेके आया नुस्फाम। এটাই হচ্ছে সেই নুসফাম। এটা আপনি চাইলে ঝালটাও নিতে পারেন, রাইস আলাদা, আর উপরে হচ্ছে হলো চিকেন বারবিকিউ যেটা যেটা আমাদের দেশে আমরা খেপসা বলি। এটা এক এক দেশে এক রকম জিনিস বলে। এটা পাকিস্তানে যেটা বলে সেটা আমি আপনাদের শোনাইলামই। আর সৌদিতে এটাকে বলা হয় হচ্ছে হলো নুসফাম। তো চলুন আমরা খেয়ে টেস্ট করে দিই কীরকম লাগে। তো দর্শক, যেহেতু আমাদের এখানে নুসফামটা মানে যেটাকে খাপসা বলি আমরা, চিকেন খাপসাটা চলে আসছে, তো এখন এটা আমরা ঝাল রাইসটা নিই নাই, আমরা এটা প্লেন রাইসটা নিছি। আর এটার সাথে তো দেখতেই পাচ্ছেন সালাদ এবং সেই সাথে রায়তা। এই যে এখানে রায়তা, আর যে জিনিসটা দিচ্ছে সেটা হচ্ছে হলো সালাদ। এটি হলো নুসফামের বৈশিষ্ট্য। আমরা খেয়ে টেস্ট করে দেখি। বাংলাদেশে তো আমরা বহু জায়গায় নুসফাম খেয়ে দেখেছি, আমরা এখানকার নুসফামটা খেয়ে দেখি। কারণ নুসফামটা অ্যাকচুয়ালি সৌদি আরবের একটা বিখ্যাত ট্র্যাডিশনাল খাবার। বিসমিল্লাহ। इसका चावल का टेस्ट बहुत बढ़िया है। মানে এদের যে চালটা রান্না করেছে এটা বেশ চমৎকার। এটার পারফেকশনিস্টটা একদমই বেস্ট। কেন? কারণ আমরা যেভাবে নুসফামটা খাই, যেরকম মশলা বিশেষ করে গরম মশলাটা বেশি ব্যবহার হয়, এখানে কিন্তু নুসফাম মানে যেটাকে আমরা বলি হলো খেপসা, সেখানে কিন্তু মশলার পরিমাণ একবারেই কম, মশলা নাই বললেই চলে। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি মটর দানা, তারপরে হচ্ছে হলো বাঁধাকপি, আর সেই সাথে হচ্ছে হলো আপনার শসা এবং হচ্ছে গাজর, আর সেই সাথে রায়তা। আমরা যেহেতু নুসফামটা খাবো, যেহেতু আমরা চাইনিজের পরিবর্তে সৌদিয়ান স্টাইলে হাত দিয়ে খেতে সবচেয়ে বেশি মজাদার নুসফাম।
लगता है इस पर মানে দর্শক কী বলবো, মাঝে মধ্যে আমার উর্দু এবং আরবি চলে আসছে, ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। কারণ আমি বাইরে মদিনার একটা রেস্টুরেন্টের পাশে, রাস্তার পাশে আমি এটা খাবারটা ট্রাই করতেছি। এটা পাকিস্তানি একটা রেস্টুরেন্ট, বেশ চমৎকার এদের খাবারের রান্নাটা, আর শেফের তো অতুলনীয়, শেফের হাতে রান্নাটা বেশ অতুলনীয়। আমার সৌভাগ্য হলো হজের মাধ্যমে আমি আপনাদের সামনে অরিজিনাল নুসফাম, যেটার নাম নুসফাম, আমরা যেটাকে বলি হচ্ছে কেফসা, সেটা আমরা আপনাদেরকে তুলে ধরার চেষ্টা করতে পারছি। বাংলাদেশে আমরা যে নুসফামটা খাই সেটা কিন্তু মশলাটা খুব মশলাযুক্ত, কিন্তু এখানকার চিকেনটা বেশ অন্যরকম, এক কথায় বলতে গেলে দুর্দান্ত, ওয়াও। কারণ এটার জুসি এবং টেন্ডারনেস খুবই বেহতরিন, এটা বলার অপেক্ষায় রাখে না। রেস্টুরেন্টে অনেক লোক আসতেছেন, এটা একটা জনপ্রিয় রেস্টুরেন্ট এখানকার মদিনার। শুনলেন তো তাদের অনেক বছর বয়স হয়ে গেছে। আমরা একটু রায়তার সাথে খাই। এক কথায় বলতে গেলে নুসফাম মানে কেফসা, এটা প্লেন কেফসা যেটা, এটা খুবই চমৎকার। আর মশলাযুক্ত কেফসা তো অন্যরকম। আমরা অথেন্টিক যে কেফসা যেটা মশলা কম, সেটা আপনাদের মাঝে তুলে ধরার চেষ্টা করলাম। জানি না আপনাদেরকে কীরকম লাগবে। এটার কিন্তু আমাদের সৌদি রিয়াল অনুযায়ী পড়েছে 25 রিয়াল এই পুরা নুসফাম খাবারটা। আপনারা যদি কেউ কখনো সৌদি আরব আসেন এবং মদিনাতে যদি কেউ আসেন, মসজিদে নববীতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর, রওজা জিয়ারত করার উদ্দেশ্যে এবং উমরা করার উদ্দেশ্যে অন্ততপক্ষে এই রেস্টুরেন্টটাতে আসবেন, তাদের খাবারটা ট্রাই করবেন, আর কমেন্ট সেকশনে জানাবেন আমাদের এই ভিডিওটা কেমন লাগলো। আর অথেন্টিসিটি কীরকম সেটা আমি আপনাদের তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। বাংলাদেশের নুসফামটা বাংলাদেশের মতো, কিন্তু অরিজিনাল অথেন্টিক নুসফাম খেতে হলে আপনাকে অবশ্যই দেশের বাইরে আসতে হবে। আর দেশের বাইরে আসলে অবশ্যই যদি আপনার সৌদি আরবে আসা হয়, তাহলে মদিনাতে আপনারা আসবেন, এই যে রেস্টুরেন্টে টেস্ট করবেন, তাহলে আপনারা অথেন্টিসিটিটা বুঝতে পারবেন। দেখা হচ্ছে আমাদের নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে, নতুন কোনো খাবারের সন্ধানে বিদেশের মাটি থেকে। তো এই পর্যন্ত আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আমাদের চ্যানেলের সঙ্গেই থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম, আল্লাহ হাফেজ, বিদায়, জাযাকুমুল্লাহ, শুকরান।